नमस्कार दर्शक बंधु मु स्वागत करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल को। आज आम शिखा दला खिचुड़ी और आमरुचकर रेसिपी। प्रथमे मु एक बाउल एक कप चाउल से कि बतुरा होता मुग मु गोटा मुग नहीं आप भांगिक भी नहीं पारे ताको भलसे गोलैदेवा। से किसी पानी दे 10 ରୁ 15 मिनट पर्यंत बतुरे छाड़देवा। एबे गोटे कुकर किसी घी गरम कर चाहिए तेल भी नहीं पारे। घी टे गरम हो आसले से गोटे गोटा अलैच 2टा डालचीनी और 2टा तेजपत्र मुझे ताकू भल से टिके भाजीदवा। टिके भाजीगला से रखाई बतुरा होगी रखाई चाउल और मुग को से देदेवा। एबे से किसी स्वाद अनुसार लुण आउ किछि हळदी गुंड नहीं मुझे भलसे चलै देछि। आ जो बॉल आम चाउल आ मुग नहीं से बॉल एकदम फुल मोर अधा थिला तार फुल पानी आउ थरे मध्य अधा एतिक मु पानी यूज करुच्ची जहाँफल कि खेचुड़ी पूरा परफेक्ट बनिबो। पानिया मध्य हम ना पानी रहिबो ना एकदम ड्राई बनिबो परफेक्ट बनिबो। आपण पानी टिके ध्यान रखिबे। अबे पानी को दे देके भलसे गोळै नबा। एबे प्रेशर कुकर ढांकणी लगे कि ताकू 2टा सीटी पर्यंत छाड़देवा। 2टा सीटी हो गला। एबे देखंतु खेचुड़ी एकदम परफेक्ट बनी। एबे बनैबा रामरुचक तरकारी। ताहापाई मो गोटे बाउल ले गोटे गिन्ना मुग नहीं जाइछि से पानी ढाई 5 ରୁ 6 घंटा पर्यंत बतुरे पाई छाड़ देछि। एबे देखंतु 5 ରୁ 6 घंटा बतुरी सारला परे मो गोटे जार रे सबुतक मुग को नहीं जाइछि। से मु गोटे कंचा लंका एमती भांगिक दे दूची पूरा छोट टिके जस्ट अदा धनिया पत्र। एबे या को दरदरिया कर ग्राइंडिंग कर नबा। देखंतु ग्राइंड कर साला पर एथिरे किछि हाफ चामच गोलमरिच गुंड, हाफ चामच जीरा गुंड, टिके धनिया गुंड, गोटे चामच लंका पाउडर और स्वाद अनुसार लुण। स्वाद अनुसार लुण दे यह भल भाव में गोलैदेवा। एबे गोटे कड़े टिके गरम हो गला परे से दबा तेल। तेल टिके गरम हो आसला परे से रखिथिबा बटा ही रखिथिबा मुग बड़ा गुड़ा को छोट छोट करिकी गोटे पर गोटे दे चलिए जल्दी जल्दी। गरम तेल एकदम गरम तेल ताको फ्राई कर नबा क्रिस्पी होला पर्यंत। देखंतु फ्राई हो गला। एबे यार मसला बनैबा। गोटे जार मु किछि अदा नेछि, 2टा कंचा लंका, गोटे चामच पुस्त, 2टा छोट छोट दालचीनी एकदम छोट देखंतु आपण। यापर गोटे चामच जीरा देखिए आपको भल भाव में ग्राइंडिंग करनबा एकदम पतला पेस्ट करनबा। एबे सेही कड़ाई रे मु तेल 2टा सुखिला लंका किछि गोटा जीरा ताकू दे भल भाव में फुटै नेबी केमती जीरार फ्लेवर तेल को आसीजिवो। आ बाटा रखाई जो मसला देखंतु मु ताकू मध्य दे देली। एबे भल से ताकू गोळै नबा। गोळै नेबा। गोळै नहीं सारला परे इठी हमें सब बासिकी मसला गुंड गुड़े सब दबा। देखंतु भल भाव में चलै नबा। एबे एथिरे गोटे चामच लुण स्वाद अनुसार जितकी मसला दरकार, किछि लंका गुंड, गोटे चामच धनिया पाउडर
ଯେତିକି ଆପଣ ଲଙ୍କା ଖାଇପାରେ ସେତିକି ହିଁ ନେବେ। ମୁଁ ମୋ ହିସାବରେ ନେଇଛି ଯେତିକି ଆମେ ଘରେ ଖାଉ। ଏବେ ସେଥିରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲା ସହ ସବୁକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବା ଏକଦମ ଭଲ ଭାବରେ, ଯେମିତି ତା ଫ୍ଲେଭର ମସଲା ଭିତରେ ଆସିଯିବ। ମସଲା ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଟିକେ ଆମେ ପାଣି ଦେଇକି ଆଉ ଥରେ କଷିଗଲା ପରେ ଟିକେ 2ଟା ତେଜପତ୍ର ମୁଁ ଏଠି ଦେଇଛି। ଏବେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁ ଆଉ ବାଇଗଣ, ମୁଁ ଏଠି 2ଟା ଆଳୁ 2ଟା ବାଇଗଣ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଲି। ଏବେ ଭଲସେ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ନେବା ମସଲା ସହ। ପ୍ରଥମେ ମିକ୍ସ କରିନେବା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ତାକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଗଣ ଆଳୁ ଏଠି ମିକ୍ସ ହେଇଗଲା ପରେ ମସଲା ସହ ଏବେ ଏଠି ମୁଁ 1/2 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ନେଇଛି। ଆପଣ ପାଣି ଦେଖିକି ଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଯେତିକି ଦରକାର। ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେଇ ତାକୁ ଢାଙ୍କୁଡ଼ି ଦେଇ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ସ୍ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତ ଏବେ ମୁଁ 2ଟା ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟି ରଖିଥିବା ବିଲାତି ବା ଟମାଟୋ ଏଥିରେ ମୁଁ ଦେଇ ଦେଉଛି ଓ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ତାକୁ ପୁଣି 5ରୁ 6 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଇ ପୁଣି ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଛାଡ଼ିଦେବି ସିଝିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଗଲାନି। ଏବେ ମୁଁ ଏଠି କିଚେନ୍ କିଙ୍ଗ ମସଲା ଦେଉଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସବଜି ମସଲା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ, ଯାହା ତରକାରୀକୁ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଦେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଏକଦମ ସିଝିଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ 1 ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଉଛି, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବି। ଏଠି ମୋତେ ଟିକେ ପାଣି କମ୍ ଲାଗୁଛି, ତ ମୁଁ ଏଠି ଆଉ 1/2 ଗ୍ଲାସ୍ରୁ ବି କମ୍ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ନେବି, କାହିଁକିନା ବଡ଼ା ଆମର ଦେଲା ପରେ ଟିକେ ପାଣି ଟାଣି ନେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ ହେଇଗଲାଣି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ରଖିଥିବା ବଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଦେଇଦେବା, ମୁଗ ବଡ଼ା ସବୁ ଦେଇଦେବା। ଏଥିରେ ଭଲସେ ଗୋଳେଇଦେବା। ମୁଗ ଟିକେ ଦରଦରିଆ ପେଷିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ତାହା ଭାଙ୍ଗିବନି, ତରକାରୀ ମିଶିଯିବନି, ତାହା ଗୋଟା ଗୋଟା ହେଇକି ରହିବ ମଧ୍ୟ। ଏଥିରେ ମୁଁ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର କାଟି ରଖିଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣର ରାମରୁଚକ ତରକାରୀ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ এই ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏହା ପୂଜା ବାର ବ୍ରତ ପାଇଁ ପରଫେକ୍ଟ ରେସିପି ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ ଓ ଆଗକୁ କ'ଣ ସବୁ ରେସିପି ଆଣିବି ତାହା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଏ ରେସିପିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।